Mga igsoon, aniya ang Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Among gamhanan nga mahan nga naa sa langit, nagpasalamat kami sa kinabuhi nga imong gidihog kanamo. Nagpasalamat kami sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo, aron magpahigayon kami sa among adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Panalangini ug giyahi kami sa kanunay sa pagrespeto sa among isig katao nga mopatigbabaw ang imong gugma sa matag usa kanamo. Panalangini ang mga magsisibya sa tibuok kalibutan nga makapadangat sa maayong impormasyon ug balita. Giyahi usab ang imong katawhan sa tibuok kalibutan nga maningkamot sa pag-ampo ug pagdaig sa imong balaang ngalan. Amahan, tagay kami sa dugang kusog nga gikan kanimo. Amahan, panalangini usab ang mga kabataan nga makakat-on sila ug magamit ang ilang nakat-unang kahibalo para sa imong kahimayaan ug ning kalibutan. Panalangini usab Ginoo nga mabungahon ang among pagpaningkamot sa matag adlaw nga makahatag og maayong ehemplo sa matag usa kanamo. Ug panalangini usab ang among mga kaigsuonan nga adunay gihambin nga mga balatian ug suliran. Hika pa sila sa imong balaang kamot ug hupaya ang tanan nilang kagulanan. Ug proteksyon ni kami sa imong balaang gahom nga manalipod kanamo sa tanang kadautan ug mga kalisdanan. Pasaylua kami sa among mga kalapasan nga nabuhat sa matag adlaw. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesukristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, maayong buntag. Ang Magnum Radio, usa ka commercial broadcast station na may panugot sa National Telecommunications Commission kun NTC with temporary permit number PSD-0420-2012. Ang Magnum Radio mabati sa 99.9 sa FM band sa inyong mga radyo. Ang Magnum Broadcast Center naimutang sa second floor SBS Building, CM Recto Avenue. Samtang ang iyang transmitter naimutang sa Osmeña Street, Cagayan de Oro City. Ang Magnum Radio gimintinar sa mga technician na lisensyado sa National Telecommunications Commission kun NTC o Professional Regulatory Commission kun PRC sa pagpangulo ni Engineer Chuck Galiogo Pinlot, Licensed Electronics Engineer with license number 0051397.